السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بسبوسه بلا كريم. كتجي صراحه لذيذه بزاف. دونك لي في aujourd'hui on va faire une basbousa à la crème. Donc j'aurai besoin de 250 g de semoule. Donc là j'ai de la semoule fine, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, 170 g de yaourt nature, 14 g de levure chimique, 2 œufs, 200 g de sucre et 225 g d'huile. Donc غنحتاج فيها عندي هنايا سميده رقيقه. دونك عندي 250 غرام ديال السميده رقيقه، قبيصه ديال الملحه، عندي هنايا فانيلا دونك سكر فاني، عندي 170 غرام ديال دانون مسوس، عندي 14 غرام ديال الخميره خميره الحلوى، عندي هنايا جوج بيضات، وعندي هنا 200 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 225 غرام ديال الزيت. نبداو على بركه الله. Là dans un saladier ou un mixeur, donc ce que vous avez, je mets la semoule. Bismillah. Donc il عندكم حتى الطحان داك الكهربائي يمكن لكم تديروه فيه، يعني البلندر ديال السكر فاني ديال الخماره، سكر سنيده، بسم الله، الزيت، البيض لو ياغورت. صافي غادي نطحنهم كاملين مزيان، خصو يتطحن مزيان مزيان، وهذا السر ديالو باش كيجي زوين. دونك جو بيان لو ميكسي. Voilà, donc là je l'ai mixé. Donc je passe le mettre dans le plat. Voilà, donc moi je vais le mettre dans ce plat là. Donc là c'est un plat qui mesure 30 cm de largeur sur 24 cm. Donc vous pouvez le mettre dans le moule pour les cheesecakes. Ça aussi ça rentre dedans. Mais si vous faites un peu plus grand, si vous avez un plat qui est un peu plus grand que ça, donc doublez les ingrédients. Donc انا هنا عندي هاد الصينيه هادي فيها 30 على 24. يمكن لكم ديروها في داك المول اللي كيتحل ديال لي تشيسكيك، حتى هو كتجي فيه زوينه. الا ما عندكمش اولا الا عندكم ما كبر دبلوا المقادير. دابا غادي ندير لا موتي هنايا، ندير النص هنايا. دونك جو مي لا موتي. كيجي طال بيان، سرحها مزيان هاد النص هذا. J'ai mis un papier sulfurisé en bas, mais انا درت البابي ديال المطبخ لتحت. Donc là je vais le mettre au four à 170 degrés allumé que par en bas. غنديرو دابا في الفران اللي شعلته غير من التحت على درجه الحراره 170. غنخليه حتى طيب هادي تبدا كطلع الحموريه في الجناب، عاد غادا نخرجو. Donc là je vais la mettre au four jusqu'à ce que ça commence à être un petit peu doré sur les côtés et on la sort. Voilà, donc là on va passer à la cuisson du sirop. Donc pour le sirop j'ai 2 verres de sucre, donc le même verre avec lequel j'ai pris un verre d'eau. Donc j'ai mis 2 verres de sucre et un verre d'eau. J'ai une grande cuillère l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger, ce que vous aimez, et une grande cuillère de jus de citron. Donc هنا بالنسبه للقطر عندي 2 كيسان ديال سنيده بحال هكا وكاس ديال الماء، عندي معلقه كبيره ديال الماء ورد اولا ما زهر اللي كتبغيو، عندي معلقه كبيره ديال عصير الحامض. دونك هنايا كما كتشوفوا السكر زايد على الماء لانه السيرو تيكون شويه ثقيل ماشي بحال السيرو العادي اللي كنعرفوا. Voilà, donc là je mets l'eau sur le sucre, le jus de citron. Je vais d'abord le faire bouillir jusqu'à que ça épaissit et après je rajoute l'eau de rose. دونك هنايا درت الماء على السكر عصير الحامض، غنردوه يغلي حتى يختار، عاد باش نزيد عليه الماء ديال الورد اولا ما زهر. Donc voilà les filles, on va passer pour la crème. Donc là j'ai 500 ml de lait, 2 grandes cuillères de maïzena, une grande cuillère de la poudre de la crème pâtissière facultatif, mais elle donne un bon goût. Si vous en avez, mettez-en.
j'ai 150 grammes de yaourt, donc un yaourt bien crémeux. دونك هنايا البنات غنصايبوا لا كريم. بالنسبه لا كريم عندي هنايا 500 ملل ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال لا كريم باتيسير، هذه الا عندكم ديروها، الا ما عندكمش ماشي مشكل، ولكن كتعطي مذاق زوين. عندي 150 غرام ديال دانون مسوس اللي يكون كريمي. صافي ندوزو بسم الله. دونك là j'ai rajouté la crème pâtissière plus la maïzena, donc je mélange bien. Donc là dans le mélange j'ai pas mis de sucre comme vous voyez, donc dans la crème j'ai pas mis de sucre, sinon ça va être trop sucré. Donc la semoule il y a déjà du sucre, dans le sirop il y a du sucre, donc là on met pas de sucre, comme ça égalise le goût. دونك هنا كما كتشوفوا ما درتش السكر باش ما تكونش عندنا حلوه بزاف. السكر كاين في السميده كاين في السيرو، دونك بارك علينا من السكر. دونك هنايا زدت لا بودر ديال المايزينا وزدت ديك الغبره ديال لا كريم باتيسير، غنديرها تعقد. on n'arrête pas de mélanger parce que sinon ça épaissit, ça colle en bas. donc كنبقاو كنحركوا فيها باش ما تلصقش لينا من التحت. دونك ما اكوتي لا لو سيرو il est cuit. voilà السيرو ديالي طاب، كنخليه يبرد. دونك faut laisser bien refroidir. Voilà, هنا بعد ما طابت طفيت البوطه. دونك là j'ai éteint le feu, je rajoute le yaourt. فوالا البنات، هنا بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا ولا عندها هنايا الجناب بحال بدات كتطلعهم الطياب، دونك ولاو ذهبيين. Donc voilà, j'ai sorti du four. Donc comme là vous voyez, donc on la sort au four une fois que vous voyez que là sur les côtés ça fait doré, donc obtenir une couleur dorée. Donc là je rajoute la crème. On va bien étaler la crème partout, qu'elle soit bien égale partout. Donc on va la crème tsaouia. Donc là pour la semoule, la moitié qu'on a laissé. Donc si vous mélangez, vous voyez qu'elle est encore liquide, c'est bon. Mais si comme moi elle a absorbé un petit peu, je rajoute 2 grandes cuillères de lait. Et là خلطتوا البسبوسه نص الاخر ولقيتو شرب، زيدوا 2 معالق كبار ديال الحليب وخلطوه مزيان. Voilà donc voilà. Et là je viens le remettre sur la crème. Donc c'est نعاود نردو فوق la crème. Et on étale doucement. Donc صافي وكنسرحوا لك هذا السميده غير بشويه هكا باش ما تخلطش لينا مع الكريمه. Comme doucement pour pas que ça se mélange avec la crème. Donc là je vais la remettre au four. Je baisse la température à 160 degrés et je laisse 5 minutes. Une fois les 5 minutes sont passées, j'éteins le bas et j'allume le haut juste pour avoir une couleur dorée. غنقص الفران غنديرو على درجة الحرارة 160. غنحطها في الفران لمدة ديال 5 دقائق. une fois 5 دقائق يفوتوا نطفي لتحت ونشعل عليها من الفوق حتى كتولي تحمر لنا من الفوق، تولي عندنا واحد اللوين ذهبي. فوالا البنات بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا. Donc voilà les filles, une fois que c'est cuit. Donc voilà, là je prends le sirop. Bien sûr le sirop il est froid. Donc là je vais la sortir du four et chaude. Et ça c'est froid. Donc je l'arrose. Donc كتكون البسبوسه سخونه والسيرو يكون عندنا بارد. كما كتشوفوا السيرو il est ثقيل. Donc je l'arrose bien. Voilà. Donc là je la laisse poser au moins 2 heures. Donc au moins 2 heures à l'air libre. Et après on la met au frais. Faut surtout pas la couper pendant qu'elle est chaude. Donc هنا غنخليها على الاقل، فريمون على الاقل ساعتين وهي كتشرب هكا على برا.
حتى تدوز ساعتين ونديروها في الثلاجه تبرد دو بريفيرونس اون نوي. دونك فولا فات لا في فولا ليسي شكون لاندومين دو بريفيرونس. فوالا البنات البسبوسه ديالنا بعد ما بردات كتجي بنينه هي البنات فنه فرانشمون كنتمنى انكم تجربوها. قطعت معكم هنايا مورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا زوينه بزاف. شفتوا شحال هشيشه صراحه كتجي رائعه في المذاق. كتجي شاربه داك السيرو ديالها كما كتشوفوا. Voilà les filles, comme vous voyez, on voit bien les trois couches. Donc la crème à l'intérieur, c'est super moelleux. Comme vous voyez, c'est bien imbibé. Voilà les bnats. هنا زوقتها انايا بالبيستاش. Donc moi j'ai mis des pistaches concassées par-dessus. Vous pouvez mettre ce que vous avez, des noix de cajou, des amandes, ce que vous aimez. Voilà. دونك كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم الراحه، مع السلامه.